Dako, dako. Brother beater ka naman dyan, guys. Pinakadako. Sheesh. Thank you, Lucana Girls, sa gloves. Ray, Minghoy lagi mo, Ray. Minghoy lagi mo diya, Ray. Ha? Minghoy lagi mo diya. Uy, ikaw mo. Katugon kayo. Lain Thank you, no. Dampis. Try lain no. Nandun na. Yawit. Dahil kayo subdivision na okay rag di subdivision. Amo man gani kondo. Lain naman gyapon gani. What if Matina crossing na, Ray? Asa ka karon, Ray? Matina crossing na, Ray. Oh. Asa ko, wala ko sa balay ron. Siyempre, naka-school, di ba? School free Wala pa. ko kay class. Wala, nasa siyang silingan. Nasa siyang silingan, guys. Na, silingan ni Vincent. Study pa day ko, mag-exam pa day mi. Pang ina. Sure. Char. Charot. No doubt. Mag-comment ko po again natin, Andrea. Comment. Ate B, ano po yung i-message mo kay Raisu? Charot, Juliana Oh, Ignacio. thank you, Ate B. Thank you. Thank you sa ating mustache, Ate B. Ano to, Kuya Raisus? Comment ko po, Ate Andrea. 1, 2, 3, go. Thank you, Ate B. Ate B, thank you. Uy, Ate B. no. Ugo, na-boosting glove ang gago. Thank you, Sandra, Ate Rose. Yun saan eh? Ambot mo, Ray. Char, number 1 si TY, oh. Number 1 yan eh. Nasa MC si Ray, nakichismis na sa nahulog na motor. Ano? Ay, nasa Matina Crossing. Let's go. Rice, binubugbog ako ni Rice ng hammer. Kasi ba naka-God bless? Good luck, M, sa mga exam, magma. Wala, pala yung exam, magma. Gawang gloves rin. Ano saan Ano nag-work, si Emerald Ate Drive? Rose? Ha? Sorry, thank you sa gloves, Ate Rose. Charot, go ka. Simba na ka. God bless. Naglag. Guys, Riceus, guys. Di ako librehin ng Samgyup. Yugi kasi sa'yo. Ano? Mauna na eh. Coach L yarn. Si Makmak Ray. Nasa last quarter to eh. Thank you for the year. Awesome. Nasa gym, Drew. Ate B, pasend naman ng... Ito, Ate B, oh. Ito. Tagalog daw kayo, uy. Yan, Yes, yan eh. hindi ko glayon. Sayaw ko. Guys, Brazilian dance, ayaw ko Brazilian dance, layon. happy birthday, Chaxi. Thank you for the ice cream, delicious strawberry ice cream, yummy. Ice cream good. Tugon mo eh. Katulgon ka rin, isi parang ice cream yummy ni Coach Pe. Oh, sayaw Legos, hindi ko glayon. Brazilian dance. Brazilian. Layon. Guys, gusto mo kita sa kong 20 na boxers, guys. Hindi sa kong lion, guys. Let's go. Thank you sa rose, thank you sa donut. Thank you. Dobe, Shoutout What, Duncan Kobe? Tan. Okay, Ate Rose. Mamaya, pagtapos na live. Us against the world, just me and you. Mamaya na Ate Andrea. Shoutout daw, Raisus si Jen. Guess the ID sling. Shout out kay Jel. Shoutout Rodeline. Don't call me baby, bro. Hello. Ikay. Hello. MSU ni Tay. What's that MSU? Nag-comment na ako Ate Rose, BPI. Tay, what's MSU? Hey, BPI rin na ako Ate Rose. but I don't know what's MS. Dami, basta dong. Alangan, toasted. Ikay, Toasted na good. Sige, Ikay. Sige. Tugon ng goy. Bray. Mimoy, Hoy, matay may ganiya ba?
Sa katong Ha? nag-sprint man me. Nag-sprint me ba? Ay, grabe. Wala yung nagkuhan man may. Sa field may ay. Katong lateral side. Itong dagan-dagan sa kuhan ay. Higda good me. Asa mo nag-sprint katong sa treadmill? Oh, mga 30 minutes good me higda. Pagkakupan. Gani. Request. Di mi ka bangon ba? Okay, Ate B. Message ka rin sa akin, Ate. Katong tag 40 seconds. Oh. Okay, Ate Rose. Us against the world. TikTok lang, Ate Rose. Diyan akong mga katabi. Mani. Guys, kung gusto nyo ng number. Ray. Kuhan may kato kung dagan-dagan kailan yung ka sa kuhan itong ano. Ray. Kaila ka atong... Ay na lang dire. Uy, thank you. Ellie. Okay, Ate Alea. Tingnan ko maya. Pre. Hello, Ellie, no? Kinsan lang ba? Yan mo. Okay, Ate Rose. Tarong dia. Diyan. Ha? Saan sa? Sa daw? Bye, sos. Hello, RC. Silang famous, oh. Famous.